Teman-teman, malam ini kita pergi ke tempat angker. Lihat, mari kita ikut. Mari ikut. Sudah dengar. Dengar. Teman-teman, saat seluruh dunia merayakan tahun baru dengan cahaya, di Lichtenwörth, Austria, mereka justru mengundang monster keluar dari sarangnya. Jangan tertipu. Ini bukan sekadar pertunjukan. Ini adalah perang melawan apa yang bersembunyi dalam kegelapan. Lichtenwörth, kota dekat saya tinggal, dekat kota Wina, dikenal memiliki salah satu acara adat paling atmosferik di wilayah Austria. Wah, sangat berbahaya. Sangat bahaya. Sangat beringas. Jangan tanduk. Wah. Luar biasa. Ini dari kebudayaan sebelum agama Kristen datang ke Eropa. Hal yang paling istimewa dari Lichtenwörth adalah tanggalnya. Jika biasanya pawai Krampus diadakan pada akhir November atau awal Desember, di Lichtenwörth acara ini diadakan pada tanggal 5 Januari, 12 malam sesudah Natal. Ini baru ngeri. Lihat sudah. Buka. Wah, beringas. Yang pukul saya. Ini. Kelihatan. Ini ngeri betul. Giginya. Lihat, mulut. Dia tembak. Wah, luar biasa. Achtung, dia tembak. Jadi acara ini bukan sekedar pawai biasa, melainkan pertunjukan besar yang menarik ribuan pengunjung. Seringkali diikuti oleh hingga 40 kelompok dari seluruh Austria. Anda akan melihat berbagai jenis topeng kayu buatan tangan yang memang menyeramkan dan kostum bulu yang tebal. Dan setiap kelompok tampil dengan kadang-kadang iringan musik keras dan kembang api, obor dan efek asap piroteknik. Luar biasa. Wah, ini bagus. Dia lidahnya keluar. Hey. Ya. Ini kelihatan seperti apa ini? Jadi ada banyak kelompok dari Austria. Ada sekitar 40 kelompok dari seluruh Austria yang datang ke sini. Karena ini festival yang paling besar di Austria bawah. Jadi banyak ahli budaya percaya bahwa tradisi ini berakar dari zaman pra-Kristen. Jadi sosok-sosok yang menyeramkan ini sangat mirip mitos Perchten. Wah, itu darah semua. Lihat mereka ini. Inilah. Ini yang paling bagus. Ini saya paling suka dia nih. Satu orang jatuh. Wah. Jadi lonceng besar yang mereka bawa bertujuan untuk mengusir roh jahat musim dingin dan kegelapan dengan suara gaduh. Sedangkan cambuk yang mereka bawa biasanya dari ranting pohon birk. Dulunya bukan sekedar alat pukul, melainkan simbol cambuk kehidupan yang diyakini membawa berkat kesuburan dan keberuntungan untuk tahun yang baru.
ada malaikat juga. Oh, ini roh yang baik, tadi roh yang jahat. Ada yang baik juga. Jadi dulu orang percaya bahwa pada malam-malam antara titik balik musim dingin tanggal 24 Desember dan tanggal 6 Januari, gerbang dunia roh itu terbuka. Dan makhluk-makhluk ini melambangkan perburuan liar atau iblis yang berkeliaran. Dengan memakai topeng lebih menyeramkan, manusia mencoba menakuti balik roh-roh jahat tersebut dan menjinakkan mereka. Die Maß und die Fälle. So, dann danke. Wohlfahrtsschau 2012 gegründet, 13 Mitglieder, 5 bis 8 jährliche Auftritte, eigene Veranstaltung am 5. Dezember. Der Masker, Ohrringe, Notbeipfeifen, Autofunktion, neben das Brauchtum und die kinderfreundlich. Oh, ini Krampus kecil-kecil semua. Ini Krampus kecil. Dan Berchten, tapi beringas. Oi. Ini baru cari. Oh, tembak ini. Jadi ada dua nama untuk makhluk ini. Yang pertama itu Krampus dan yang kedua itu Berchten. Jadi Krampus adalah sosok yang secara religius terikat dengan Santo Nikolaus dan munculnya biasa pada awal Desember. Dia adalah sosok polisi moral sebenarnya. Dia datang untuk menghukum anak-anak nakal. Sementara Nikolaus memberi hadiah. Dan biasanya Krampus ini hanya memiliki 2 tanduk seperti kambing dan membawa rantai dan kantong atau keranjang di punggungnya. Sedangkan Berchten, dia itu pengusir dingin. Dia ini berasal dari tradisi pagan, ada kafir yang lebih tua dan tidak ada hubungannya dengan agama Kristen. So, ini ada tanduk 2 namanya Krampus. Sangat berbahaya. Wah, tanduknya patah. Luar biasa. So, malaikat na hitam. Inilah. Ow! Ini juga seram ini. Oh, nenek tua. Aha. Bahaya. Tempat dengan pagar tinggi ini biasanya terdapat area untuk anak-anak, khusus untuk anak-anak yang lebih tenang, di mana para setan ini akan bersikap lebih lembut sehingga anak-anak tidak ketakutan nanti.
Jadi sekali lagi, Perchten itu berasal dari tradisi kafir tua yang tidak ada hubungan dengan Santo Nikolaus. Biasanya dia muncul pada malam-malam keramat, Rauhnächte, seperti acara di Lichtenwald pada tanggal 5 Januari. Dan tugas mereka yang utama adalah mengusir musim dingin dan roh jahat agar musim semi segera tiba. Jadi mereka dianggap sebagai pembawa keberuntungan. Dan mereka sering memiliki banyak tanduk, biasanya 4, 6 atau lebih. Dan ada 2 jenis Perchten itu. Yang satunya itu Schön Perchten, ada Perchten cantik. Dia membawa simbol berkah dan kesuburan, dan kostumnya sangat indah dan cahaya atau putih, warna putih. Sedangkan Schier Perchten, ada Perchten buruk atau seram, itu berwajah sangat menyeramkan untuk menakuti roh jahat. Also so ein junger Zwergwerk haben wir noch nicht gehabt. Die Leonie Niedermann hat 2 Jahre. Sensationell. Und da darf ich schon begrüßen, die nächste Gruppe. Die 5. Auftritte. Trägt den Jeremy Maßvorstellung in Dreiskirchen, Adventsshow, Stadtpark Dreiskirchen. Und da steht der Fuchs David. Gegründet, 18 Mitglieder. Eigene Veranstaltung von heuer 56. Ini namanya Perchten. Pyrotechnik, Runde wird verwendet. Übersicht. Wie schauen wir aus mit der Zeit? Und damit wird mehr als 2 Stunden vorgenommen. Aber jetzt wird es wärmer. Der Winter war mit der Völker und der Sonne. Auftritte, Schlosskonferenz haben seine eigene Veranstaltung und es sind kinderfreundlich.
verdächtig. Bahaya. Und die Runde wird verwendet. Jetzt ist die eigentliche Show. Wah, ini tanduknya panjang hampir 2 meter. Semua berbahaya kelihatan. Masih panjang ke belakang. Ada 40 kelompok dari seluruh Austria datang sini. Wah, luar biasa. Belgische Kurs. Bravo. Durchholen, ja genau. Warte. Ein bisschen noch. Oh, Die Musik ist jetzt nicht schon wieder hahaha. besser werden. Also ich habe gerade gehört, dass Kinder dabei sind, die was bei den Herren gerissen worden sind. Er sagt, na bitte bei den kleinen Kindern macht was. Das ist kein Spaß. Das ist schon die Nummer 33, wo ich gerade gehört habe. Und darf ich es nicht vorstellen. Ini malaikat-malaikat. Super, Boris. Das ist die Berggruppe aus Talach, die Rotsteifen. Herzlich willkommen. St. Jakob, die Gärtner, 82 gegründet, 30 Mitglieder, 50 Auftritte jährlich. Ada yang kecil. Eigentlich kommt wir beim guten Sommer. Ratnager Andreas, Salzburg. Ja, ganz richtig. Berggruppe Dollar, Punkt.at. Der Werner Sting ist ein Oma. Und die Show ist wieder eingeordnet. Ein großer Applaus für dieses Showprogramm. Wahnsinn! Jadi dalam kepercayaan masyarakat Alpen, periode 12 malam mistis ini yang dimulai dari malam Natal tanggal 24 Desember hingga malam Epifani tanggal 5 Januari dianggap sebagai waktu yang berada di luar waktu. Jadi ini penting karena pertama pembersihan spiritual. Jadi masyarakat percaya bahwa pada malam terakhir ini
Roro harus diusir sepenuhnya agar tahunnya baru bisa dimulai dengan bersih dan penuh berkah. Dan selain itu, persembahan terakhir. Di masa lalu, orang-orang memberikan sesajen atau dupa atau asap suci di rumah dan di kandang ternak pada malam ini. Itulah mengapa disebut Rauhnacht atau Rauchnacht. Kata rauh yang berarti asap. Dan secara simbolik, setelah tanggal 6 Januari, cahaya dianggap telah menang melawan kegelapan musim dingin. Dan hari-hari akan mulai terasa lebih panjang secara perlahan-lahan. Jadi acara di Lichtenwörth ini adalah perayaan besar untuk menandai kemenangan cahaya tersebut. Sol Invictus dalam bahasa Latinnya. Dalam tradisi asli masyarakat Alpen, pembersihan ini dilakukan dalam 3 cara utama. Pertama, suara dari lonceng. Jadi Perchten itu membawa lonceng tembaga raksasa namanya Schellen yang beratnya bisa mencapai puluhan kilogram. Dan suara dentuman yang keras secara simbolis dipercaya dapat membangunkan bumi yang sedang tidur dan mengusir roh-roh jahat yang bersembunyi di kegelapan musim dingin. Cara yang kedua itu dengan asap atau dupa. Jadi nama Rauchnacht berasal dari kata rauch yang berarti asap. Dan di rumah-rumah tradisional, keluarga biasanya berkeliling ruangan membawa dupa untuk memberkati tempat tinggal mereka dari pengaruh negatif sebelum tahun yang baru benar-benar dimulai secara spiritual pada tanggal 6 Januari. Dan yang ketiga itu gerakan pawai. Jadi gerakan liar dan tarian para pemain di jalanan Lichtenwörth adalah bentuk ritual untuk menyapu energi negatif dari jalanan desa. 2022 gegründet, 31 Mitglieder, 15 bis 20 Auftritte jährlich. Das ist eine große Menge. Der Nikolaus und Grandel lari ke depan nih. Lihat sih. Wah. Und wie man sieht, ist schon die nächste Gruppe von unserem Showplatz. Die Originalen So, ini kelompok yang terakhir. Orang tua ini. Und warum ist die Zeit der Bergner in den Raunen? Ini orang-orang. Setan liar. Setan liar. Sudah ini. Habis. Den Versuch, den größten Bergknopf zu knacken, ist uns nicht ganz gelungen. Wir haben dann den zweitgrößten Bergknopf gehabt mit 1400 Masken. Mit fast 90 Jadi teman-teman, ini adalah momen transisi. Setelah pawai berakhir, masyarakat percaya bahwa dunia kembali teratur dan aman dari gangguan gaib.
Itulah sebabnya suasana pesta setelah pawai biasanya sangat lega dan gembira. Dan ditutup dengan kembang api yang meriah dan bagus. Jadi saya harap teman-teman bisa tidur dengan nyenyak sesudah malam yang seram ini. Jadi terima kasih untuk nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.